ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିବାଣୀ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତାହା ସେ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। गोटे भल प्रश्न आम पाखे पहुंची। समाज रे जो साधुसंथ माने अछंती एवं जो प्रवचन दौरान ताकू से केते पालन करमती गोटे भल प्रश्नटे आसी। वास्तव जो मैंने प्रवक्ता भाष्यकार से प्रवचन जो मैंने दौरान टीवी रे हो सोशल मीडिया रे हो से गुरु नुहति तेणु से केवल कहवाक आसछन्ति पालन करने को नुह। से बुझी शास्त्र घोषी शास्त्रज्ञ हेई पांडित्य देखई पेट पोषी हब यह एक भल व्यवसाय। किंतु बिंदु तुमर जो प्रश्न से प्रश्न साधु मान साधु प्रवचन करेनि साधु भाष्यकार नुह साधु नाट्यकार नुह साधु केवल निजकू ईश्वर सहित लीन करने ईश्वर पदार बिंदरे चित्तकू चैतन्य वृत्ति रे रखिवाई साधु साधना करे। साधुर साधन अन्य किछि नुहे केवल चंचल मन को निश्चल करने विमल करने निर्मल करने मन को साधु साधन करे। मन जदि निर्मल विमल एवं निश्चल चित्तप्रज्ञ है तेबे साधु स कहले आत्मा धारण करे। आत्मा को धारण करुवा व्यक्ति की साधु आत्मधारक। आमे देह को धारण कर जड़े प्रवचक तार रूप रंग भाषा एवं शास्त्रीय ज्ञान को नहीं से समाज को आसे। आमर भूल जे आमे तांकु जमी मान्यवर आसी समाज को पादुरु महू एवं गोटे सीमेंट गाई क्षीर दुहुले। विज्ञान जुगरे आमे सचेतन मनुष्य माने जड़े भंड को गुरु भाव ग्रहण कलु एवं तार जो उद्देश्य थिला जमिति कंकण उपाख्यान बाघर बा आपण माने सब गप जहाँ जानते बा तुलसी बनर बाघ जहाँ आक्रमण करे जमिति करे तेणु सी प्रवचन करी पेट पोषिबे कामिनी कांचन रे मदमस्त हेबे एटा तांकर मुख्य उद्देश्य थिला। से उद्देश्य को से सार्थक कले कारण से सुजोग आमे तांको देले से दायी से नुहति दायी आमे आमर अज्ञानता। हाँ ये अज्ञानता पछरे आमर गोटे उद्देश्य रही से उद्देश्य कारण आम अज्ञानता प्राप्त हो आम ज्ञान को जापरनु कहीं ना अनित्य हूँ जगत अनित्य हूँ जगत ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य आदिगुरु शंकराचार्य ये संपर्क में आपण मान कहते आपण मैंने जानते अधिक कथा आलोचना हबार आवश्यकता नहीं। ब्रह्म सत्य अर्थ ईश्वर सर्वभूतानां घट घट में राम काष्ट पाषाण तरु तृण सकल देहे नारायण एमती कथा आपण मैंने समस्ते जानती। एवरीबॉडी इज पार्ट ऑफ गॉड ये कथा किए न जाने आमे समस्ते ईश्वर संतान एवं ईश्वर उपस्थिति आम पाखे थिबारु आमे चलचंचल होचे कथबार्ता करुचे शुणी पारुचे खाई पारुचे एवं समस्त कर्म करि पारुचे ता पछरे ही ईश्वरंकर उपस्थिति। किंतु जी भंडामी कला ता भीतर भी ईश्वर अछंती किंतु से ईश्वर को छाड़ी सत्य को छाड़ी अनित्य को जबरदखल करुची अनित्य को निजर आयत को नौची एवं अनित्य सत्ता को जहाँ आज अच्छी कालिक रहिबो नाही ताहा अनित्य मिथ्या एवं मिथ्या कौन
ସେ ଚାହୁଁଛି କାମିନୀ, ସେ ଚାହୁଁଛି କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଥ, ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ ଯେ ତାର ଅନರ್ಥର ମୂଳ କାରଣ ସେ ବୁଝେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ମୋଟେ ହିଁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତୁ, ଜଣେ ସନ୍ଥକୁ ଧରିନିଆ ହଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ମହାମହାସନ୍ଥ, ମହାମହାମୁନି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ମୁନି ଏମାନେ। ମୁନିରେ କପିଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକରି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ମୁନିରେ କପିଳ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତ ନୋବେଲ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭାରତ ରତ୍ନ, ଭାରତ ଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଯାହା ଅଛି ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ହେଉଛି ନୋବେଲ, ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଭାରତ ଭୂଷଣ, ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ବା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଇଏ ଯେତେ ଉପାଧି ରହିଛି, ଇଏ ଉପାଧି ଜଣେ ସନ୍ଥର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ସନ୍ଥ କଳାଧନ କଥା କାହିଁକି କହିବ? ସନ୍ଥ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ସନ୍ଥ ପ୍ରବଚନ କଣ କରିବ? ସନ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ କହିବ, ସନ୍ଥ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ରୁଚି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ, ମୁନି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବ। କଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ? କାହାର? ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଜ୍ଞାନ କଣ? ନା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ନିରନ୍ତର, ଯାହା ଚିରନ୍ତନ, ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା କ୍ଷୟଶୀଳ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। କ୍ଷୟଶୀଳ କିଏ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଣ। ଆମେ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଟିକିଏ ଆମ ନାକ ଭିତରେ ପଶୁଛି ବିନ୍ଦୁଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଯାଇ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ କରି ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ପଶୁଛି, ପୁଣି ଫେରୁଛି, ଏଇ ପଶିବା ବାହାରିବା, ପଶିବା ବାହାରିବା, ଏଇ ଲୀଳାଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ 21,600 ଥର ପ୍ରାଣ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଏ 21,600 ଥର ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଲା, 5 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା, 10 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା, 120 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଲା? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 60 ବର୍ଷରେ ବିଦାୟ ହେଉଛି, 5 ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି, 2 ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛି, ବା ଜଣେ 120 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 120 ବର୍ଷରେ ଯାଉଛି, କେତେ ହଜାର ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ କିଏ ରଖୁଛି? ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ, ନିରନ୍ତର, ଚିରନ୍ତନ। ଏହା ଯେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଅଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବସି କଥା କହୁଛେ, କିଛି କଥା କହୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଦେବା? ଯେଉଁମାନେ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଚାଲୁଥିବାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲୁଥିବାରୁ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଣ ଅକ୍ସିଜେନ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ, ପ୍ରାଣ ସତା, ଏ ପ୍ରାଣ ରୂପରେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କହୁଛୁ, ଗାଉଛୁ, କର୍ମ କରୁଛୁ, ସବୁ କଥା ଆମେ କରୁଛୁ। ଯିଏ ଧାନ ବୁଣିଲା ସେ ଧାନ କାଟି ନପାରେ, ଯିଏ ଧାନ ବେଉଷଣ କଲା ସେ ଧାନ ଖେଳୁଆ ପକେଇ ନପାରେ, ଯିଏ ମଇ ଦେଲା ସେ ଧାନ କାଟି ନପାରେ, ଯିଏ କାଟିଲା ସେ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇ ନପାରେ, ଯିଏ ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇଲା ସେ କୁଟି ନପାରେ, ଯିଏ କୁଟିଲା ସେ ବିକ୍ରି କରି ନପାରେ, ଯିଏ ବିକ୍ରି କଲା ସେ ଖାଇ ନପାରେ, ଯିଏ ଖାଇଲା ସିଏ ବୁଝିଲା ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ କେମିତି ହାନି ହୁଏ। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ହଂସ ହାନି। ଅନ୍ନ କଣ? ନା ଚାଉଳ, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟି ଆମେ ଖାଇ ଏ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଛ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ଖାଉଛୁ ଦେହ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପିଜୁଳି ହଉ, ଆମ୍ବ ହେଉ, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, କଲରା, ଆଳୁ, ସାରୁ, କଖାରୁ ଯାହା ଅଛି, ସେ ଡାଲି ହଉ, ମୁଗ ହଉ ବା ଚାଉଳ ହଉ, ଇଏ ଖାଦ୍ୟ। ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଏ ଶରୀରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରି ଆମେ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଉଛୁ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। ଇଏ ଗଛରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ବୃକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ କରାଉଛି, ସେ ବୃକ୍ଷଟି କିଏ? ନା ସେ ବୃକ୍ଷଟି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ନ ଦଉଛି। ସେ ଅନ୍ନଟି କଣ? ନା ସେ ଅନ୍ନଟି ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ। ସକାରାତ୍ମକ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନେଗେଟିଭ କିଛି ନାହିଁ।
सब पॉजिटिव नकारात्मक बोली किछि नाही सब सकारात्मक कहीं ना जो नकारात्मक तत्वटी आपणଙ୍କ पाखरे पहुँचुची आपणकर सेटा कर्मर फल आपण कर्मर फल को दंड भाव में ग्रहण करिया को बाध्य तेणु जो माने आपणଙ୍କ प्रश्नर उत्तर प्रवचन दियंती एवं पालन करंतिनी कारण से पालन करिया पई प्रवचन तो दियंतिनी तुमको प्रवचन मध्य पालन करिया पई कहंतिनी कारण तांकर आदेश किछि काम करि नाही आज पर्यंत सत्य गला प्रत्यय गला द्वापर गला एबे कଳି मध्य आसीची कଳି रे आमे समस्ते बंचुचे जेते प्रवक्ता आछंती जेते विद्वान आछंती जेते गीता भागवत वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र आमे पाठ कलु काई हमर तो किछि परिवर्तन हलानी कोन परिवर्तन हेई थांता आमे मिथ्या को छाड़ी देई सत्य को धरी थांते ये देह मिथ्या ता माने मिथ्या देह को छाड़ी देले सत्य मध्य आत्मा रहिबो केमिति अर्थ शरीर को विशेष भाव में गुरुत्व न देई आत्मा सहित संपर्क आत्मा सहित नुहे आत्मा सहित संपर्क स्थापन करने कथा तेणु आमर अज्ञानता हूँ आमे जहा अनित्य ताकू नित्य बोली मन करुचे जहा नित्य ताकू आमे बुझी नाहु ताहा ही पाप ताहा करबा कथा ताकू करिवे किए ताकू करिवे गुरु सद्गुरु तत्वगुरु जे बुझिचंती जे सत्य होचंती सीए किए ना प्राण से प्राण जन्म नौची कोठू सूक्ष्म सत्ता भावरे गछरु ऑक्सीजन जन्म नौची अम्लजान से अम्लजान को आमे ग्रहण करी बंचुचु एवं से अम्लजान होची अन्न अन्न बिहुने हंस बंची पारे ना जोड़िए अन्न चावल डाली डालमा खीरी तरकारी फलमूल आकु खाई शरीर को सुस्थ करने को हब एवं प्राण नहीं कि शरीर को रक्षा करने को हब या भीतर गोटे प्रभेद अच्छी से प्रभेदटी कौन ना फलमूल बा अन्न स्थूल शरीर को बंचेवा जदि आपण न खाइले 21 दिन बंची पारे किंतु ऑक्सीजन अम्लजान आपण जदि गोटे मिनिट न नेबे आपण नाक पाटी को जदि बंद कर दिया जीवो ताले आपण से गोटे मिनिट परे राम नाम सत्य है तेणु जो माने पालन करू नाहंती से माने केवल आसीचंती तांकर पेट पोषिबाकू से माने गुरु नुहंती जो माने मिछरे प्रवचन माध्यम रे आसिकरी मिछ कही पेट पोषुचंती विलासित हेउचंती एवं निजको बेशपटारे गुरु भाव रे समाज रे प्रतिष्ठित होबाकू चेष्टा करूचंती से माने मध्य मिथ्या एवं माया से माने भी तांकर कर्मफल भोग करिवे सेति आपण माने व्यस्त हंतु नाही तांको कर्मफल से भोगिवे आपणको कर्मफल भोगिवे तेणु जी जहा करुची से ता पई करुची कहा उपरे कादुओ छिटकेबा आवश्यक नहीं आज जमिति आमे अलेख आश्रम रे एई अंधारुआ गाँर जो अच्छी पादपद्म पहाड़ अलेख आश्रम भितर आमे जंगल भितर जो जाइए बसुले पथर रे से मना करदे आम जगह आपण बसंतुनी आमे तांको जगह तांको छाड़देलु जदिओ से कहते आमे निष्कामी किंतु से निष्कामी नुहंती से कहले जे आमे निष्काम उपासना करू निष्काम उपासना तांको जणा नाही एमाने से अलेख धर्म को वास्तविक बुझी नाहांती जेहेतु बुझी नाहांती केवल गंडे खाइबे निज पेटू को केमती संभालिबे आश्रम करिवे विलासी हेबे एइथिबे से जागा माडी बसिक अछन्ती तेणु से जागाटा तांकर जगत मिथ्या ये धारणा तांकर एपर्यंत होइनी शून्य जे सत्य शून्य जे परमात्मा परम पितांकर एकमात्र व्यवस्था अंधार ही तार माने आधार शून्य जो माने रहिबे अंधार ही तार आधार से अंधार रे अछन्ती तेणु से शून्य को बुझी नाहांती से माने आलोक को बुझी नाहांती से माने बुझिचंती ये जमी आमर ये घर आमर ये देह आमर तेणु से आमको मना कले आज आपण एठी सकाम ध्यान करें आम निष्काम ध्यान करुचे आपड़ ये खेचड़ी करके अईठा करें कारण जंगल अईठा हो एमाने भात खाइले मुह धुंती किंतु पानी पीले कौन मुह धोईकी मुहटा को सफा करेंगे तांकर पुणी पानी पीले अईठा हलानी मुह जदि भात खाई जड़े पानी तो गोटे तत्व जमी अन्न एक तत्व जल एक तत्व तेणु ये पवन जो नाकपटे नौ नाकटा संखुड़ी हो जाऊनी से केमती धोइबे कौन मुह तांको से सब जना नहीं एवं अलेख निरंजन जो तत्व देते एमाने से सब पाई ना सब बेले समस्ते जो सब कथा पाइबे कथा नुहे ये कथा को कहीं विचार करने दरकार नहीं आपको प्रतिक्रिया किसी न दे निजे जो सत्यर मार्ग पाई से दिगरे गमन करंतु जे जो कर्म कर तार फल भोगे जय श्री जगन्नाथ जय अच्युत महापुरुष जय अच्युत।